Idol, nata karon sa antipas nga sitio Malapangi. Miyara ta bisitahon idol nga gikan sa ospital. Kung gusto ka mo may tabang mga idol, PM lang ko kaya tuan nato ni ari sa sitio Malapangi. Thank you idol. Sana mahal muling may babalik ang nakaraan. No? Idol, follow and share na lang idol para dagan makakita. Diri nata sa balay sa atong bag-o na kagawa sa ospital mga idol no, si tatay ari sa idol. Kung gusto ko tabang mga idol, i-PM nyo ko tapos agtuan na to, pwede na to ni agtuan ari angay na to tabangan mga idol no, si tatay. Pila ka kaga kuan sa ospital? Pila ka adlaw ni? Apat ka adlaw ari mga idol no. Amugin ni nato angay tabangan si tatay bago na kagawas sa ospital, hindi pa sa kuan maayo sa iyang ano na lawas, dili pa sa kakuan si iyang lawas no, kadaog maayo kunulay malalay. Amo ni sa nga si tatay amo ning gi-vlog ni Toto Vlog nga atong giyatagan niyag bulad idol sa tawti mo ako nag-vlog karon kay tatay nga atong gi-vlog mo ang giyatagan niyag bulad. Pa-share na lang idol para daghan makakita sa atong video. Thank you for